नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. बिहारात घडिल्ल्या वोट चोरी रॅली वेळार काँग्रेसीचे फुडारी राहुल गांधी हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी तांच्या सर्गेस्त आवय विशीं केल्ल्या अपमानकारक विधानाचो निशेध करीत भारतीय जनता पक्षान पणजी भाजपा कार्यालय ते काँग्रेस हावसा मेरेन मोर्चा काडलो. ह्या वेळार भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी काँग्रेसीचे फुडारी राहुल गांधी हांचो निशेध करीत राहुल गांधी हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची जाहीर माफी मागची अशी मागणी केली. भाजपान एक बरें सरकार जनतेक दिलां तें काँग्रेसीच्यान पळोवं नजो म्हूण काँग्रेस पक्ष सुडाच्या राजकारणान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचेर आरोप करपाक लागल्यात अशे आरोप ह्या वेळार भारतीय जनता पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी केले. मडगांवच्या काँग्रेसीच्या नव्या उक्तावण जाल्ल्या कार्यावळी वेळार भारतीय जनता पार्टीन मोर्चा काडलो. तशेंच पणजे भाजपान काडिल्ल्या निशेध रॅलीच्या फाटभुंयेर काँग्रेसीच्या बॅनराचेर काळी शाय मारपाच्या घडणुकेचो काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार आनी काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी निशेध केलो. हे हलके आनी बाबत दर्जाचे गोंयांत जाल्ले राजकारण असो आरोप पाटकार हांणी केला. काँग्रेसीन भाजपाच्या सरकारांतले वोटर स्कॅम उक्ताडार हाडले म्हूण भाजपा सुडबुद्दीन अशें घाण राजकारण करता अशें अमित पाटकार हांणी म्हळां. गोंयांत कोळसो हाताळपाच्या प्रमाणांत वाड जावची ना. परवानगी दिल्या तितल्याच कोळशाची येरादारी जातली. ताचे वयर कोळशाची येरादारी जावची ना अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. हॉस्पेट ते वास्को मेरेन रेल्वे दोट्टीकरणाचो केंद्र सरकारान मान्यताय दिल्या उपरांत काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स हांणी सरकार गोंयांत डबल ट्रॅकिंगा वरवीं कोळशाची येरादारी करपाक सोदता. प्रदूशण जावन सैम इबाडटलो, लोकांची भलायकी इबाडटली असो आरोप विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी केलो. तांच्या ह्या आरोपाविशीं जाप दितना कोळसो हाताळपाचें प्रमाण वाडचें ना तशेंच रेल्वे दोट्टीकरणाचो फायदो गोंयच्या पर्यटनांत तशेंच वेवसायीक पावंड्यार लेगीत जातलो अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. हांव परतूय एकदां सांगता, पोल जितको आसा पळय न्ही ताजी कॅपेसिटी आनीक वाडची ना गोंयांत. हांव क्लियर करता. इके जर तेंच्यांनी म्हटलें ते पोल तो घेता शेतकार तितून म्हटलेलें आसा क्लियर कट जर पळयत टुरिजम म्हटलेलें आसा, ट्रेड म्हटलेलें आसा, बाकीचें सगळें आसा भितर. वाय दे आर टेकिंग पोल जितके परमीट केल्लो आसा पळय आतां पर्यंत तितकोच तेज्या वयर वाडचो ना. शिक्षक दिसा निमतान राज्य सरकाराची मुखेल कार्यावळ पणजेंत जातली आनी ह्या कार्यावळीक हाजीर रावपा खातीर इत्सूक आशिल्ल्या शाळांनी नोंदणी करची अशें शिक्षण संचालक शैलेश जिंगणे हांणी सांगलां. 64वो राज्य पावंड्यावेलो शिक्षक दीस सुवाळो 5 सप्टेंबराक सकाळीं 10 वरांचेर कला अकादमी सभाघरांत जातलो. ह्याच कार्यावळींत मुख्यमंत्री वशिश्ठ गुरू पुरस्कार 2024-25 प्रदान करतले. उत्कृश्ट म्हायती तंत्रज्ञान कार्यशाळे खातीरचो म्हजी लॅब बरी लॅब राज्य सरकाराचो पुरस्कारूय ह्याच कार्यावळीत दितले अशें शिक्षण संचालनालयान उजवाडाक दिल्ल्या परिपत्रकांत म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेक्षा कोणूच अर्थवेवस्था बऱ्या तरेन वेवस्थापीत करूंक शकना हें ह्या तिमाहीत 7.8% GDP वाडीन हें सिद्ध केलां. प्रधानमंत्री मोदी भारताक स्वावलंबी करपाक मेक इन इंडियाक प्रोत्साहन दिवप आनी स्वदेशीचो अवलंब करपाक सांगत आसता अशें केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू हांणी म्हळां. भारत में बनी हुई चीज़ें को इस्तेमाल करना चाहिए, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना चाहिए और भारत को आत्मनिर्भर बनाना है. ये तो प्रधानमंत्री जी पिछले 11 सालों से बार बार लोगों को अपील कर रहे हैं और हम लोग भी हर जगह यही बोल रहे हैं. रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्रालयान जाहीर केल्ल्या अधिकृत आंकडेवारी प्रमाण 2019 ते 2023 ह्या काळात गोंयांतल्या रस्त्याच्या अपघातात 1037 जाणांक मरण आयलें. फाटल्या वर्सा 2023 हो आंकडो 290 आशिल्लो. ह्या 5 वर्सांच्या काळात राज्यांत वट्ट 14,521 रस्ते अपघात जाल्यात. गोंयांत 2023 वर्सा मरण येवपाचें प्रमाण 1.99% आशिल्लें आनी देशांतलें सगळ्यांत उणें अपघात जावपी राज्य म्हणून गोंय 8वे सुवातेर आशिल्लें. रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्रालयान निर्भय येवजणे वरवीं वाहन ट्रॅकिंग निरीक्षण केंद्र अजून सुरू करूंक नाशिल्ल्याचो अहवालांत म्हळां. गोंयांत ही यंत्रणा चालीक लावंक ना जाल्यार देशांतल्या 14 राज्यांनी ही यंत्रणा चालीक लायल्या. बायलांच्या सुरक्षीततायेचे नदरेंतल्यान येरादारी करतना थर्ड ट्रॅकिंग साधनां आनी आपतकालीन बटनां बसयल्ल्यो भौशीक सेवा वाहनां आसची. ह्या यंत्रणे वरवीं रियल टायम निरीक्षण जावचो हे हेतान सरकारान ही यंत्रणा सगळ्या राज्यांनी भौशीक येरादारी सुविधेक लावन घेवची म्हूण ही येवजण चालीक लायल्या. चांदर सिमेंट चषक आंतरग्राम फुटबॉल सर्तींत स्पोर्टिंग क्लब दवर्ली पंगडाक 5-4 गोल फरकान पराभव करून युनायटेड स्पोर्ट्स क्लब सुरावलीन उपांत्य फेरयेंत प्रवेश मेळयला. पणजे वेळीच्या नोंद केल्या प्रमाण पणजेंत कमाल तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां तर किमान तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां आनी हवेंतली आर्द्रता 97% आसा. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात सांजेच्या 7:20 नमस्कार.